Okay. So diri sa Terminal 3 mga gates. So diri ang entrance para sa OFW lounge. Din ha. Yan ay mga drop off din ha. Para sa mga drop off sa mga departure taxi. Yan kani diri different Pacific na Turkish Airlines under construction ni siya karon renovate guro ni July 12, 2026 ay mga airline changes ikan Terminal 1 to Terminal 3. So Royal Brunei, Air China, China Eastern muna ko cancel kay bagyo dito tanggong ko dere. Vietnam, Shenzhen ya, balhin ang Air Asia Terminal 3 to Terminal 1 ikan muna ha. Ayun, kani dere Cebu Pacific, Gulf Air, Turkish Airlines, Emirates, Qatar muna number 5 diri sulod ana dayon diri China Southern KLM ana kung sakyan wa man to na rebook tong China Eastern All Nippon Airways, Air France, Jeju Air, Shenzhen, Starlux, Nayabag. Philippines assassinated me. Yeah. Saudi. I am Saudi. So, Ere, where is Saudi? China, Where is Saudi? China Eastern, Royal Brunei, Thai, China, Qantas, dari Qantas, na Gator Bay Airlines, so kabalon sa nya dari Japan Airlines, Scoot, Japan Airlines, Vietnam Air, Canada, Singapore Airlines. Daghan dai kayong kuanto airlines mostly international. Nya dito Jetstar, United Airlines, Inter Express, Qatar. So mao na siya. Balo na mo sa mga kuan dere. Gate. So musulod ko balik para ito na ko sa sulod.